ओम शांति। आज्ञाकारी हेई बाबा समान हेबार आसन्न जोग अभ्यास करिबा। मो आत्मा बाबांकर अति स्नेही अटे। मु बाबा को हृदयर सहित मने पकाउछि। बाप दादा मते स्नेहरे दृष्टि देउछन्ति। एक सुंदर बतनर दृश्य मो सामना को आसुछि। आकाश रे एक अलौकिक सरोवर अछि। सरोवरर मझिरे कमल फूल उपरे बाप दादा विराजमान अटंती। बाप दादांक ठारो दिव्य शक्तिर किरण बाहरुछि। दूर दूररो अनेक पक्षीगण चारिआडरो बाप दादांक पाखको उड़ी उड़ी आसुछन्। तांक समीप पहुँचिबा पाई से पक्षी मानको एक पथ अनुसरण करी चलिबाको पड़ुथिला। से रास्ता आलोकर किरण रे चमत्कार देखा जाउथिला, किंतु अनेक पक्षी उड़ुथिले। से बाटरो बाहर को आसुथिले। शेष पर्यंत केवल अल्प किछि पक्षी तांको अनुसरण करिवारे सक्षम होइथिले। से गंतव्य स्थल रे पहुँचीबा मात्रे से एक सुंदर हंस रूप नेइथिले। वर्तमान से निजर सर्वोच्च स्थितिर रूप नेउछन्ति। दिव्य सरोवर कमल मध्यरे बाप दादा एवं सेमानकर अति समीप अटंती दिव्य हंस। गोटिए गोटिए हंस को बाप दादा स्नेहरे से निजर निकटतर करुथिले। बतनर एही होली हंस मंडल रे सुंदर दृश्य रे मु व्यस्त। मो आत्मा बाप दादांकर मनोनीत। कोटिकरे केही जणे होली हंस मु अटे। संयम एवं धैर्य द्वारा बाबांकर आज्ञारूपी बाटरे शेष पर्यंत चलीथिबार मु एक होली हंस आत्मा। सर्वदा ज्ञानर रतन को बाछिथिबा होली हंस आत्मा। मु ज्ञानर भंडार रे पूर्ण अटे। सर्वदा बाबांक समीप रहिथिबा मु होली हंस आत्मा। मु सर्वदा एवं सहजरे बाप दादांक आज्ञा रे चालुथिबा आत्मा। बाबांक रूपरे, शिक्षक रूपरे एवं सद्गुरु रूपरे, तीनी रूपरे जो आज्ञा मिलुछि ता ऊपर सर्वदा चालुथिबा मो निश्चय बुद्धि आज्ञाकारी आत्मा। बाबांक श्रीमत रे ही मोर सर्वदा उन्नति एवं सेफ्टी अटे। मोर सब किछि भल ठारु भल हेउछि। ए मोर शरीर, मन, धन सबु प्रभुंकर मूल्यवान अटे। मु सबु किछि बाबांको देई देछि। मु एवं मो पण पाई वर्तमान मो भितरे मोपणार किछि स्थान ही नाही।
ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ମୋର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ମନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା, ବିରକ୍ତ ହେବା, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବା, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା, ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତା ଘଟେ। ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସର୍ବଦା ସମୀପ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଧନକୁ ସର୍ବଦା ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥାଏ। ମୋର ସଂକଳ୍ପ, ସମୟ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା କରିବାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଅଟେ। ଆଟେନସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ମୋ ଭିତରେ ଶୁଭ ଭାବନାର, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର, ଗୁଣର ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ମୁଁ ଦାତା ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ଅଟେ। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱକୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। ସତ ହୃଦୟର ସହିତ ସାହେବକୁ ରାଜି କରିଥିବା ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା। ବାବାଙ୍କର ଅତି ସମୀପ ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।